Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu, dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita sudah memasuki putaran ketiga di dalam bulan suci Ramadan. Sebagian kaum muslimin banyak yang beralih sibuk urusan dunia, sibuk urusan pasar, sibuk urusan lebaran, sampai melalaikan tadarus, sampai melalaikan tarawih, sampai melalaikan qiyamul Ramadan, yang padahal sebenarnya itu lebih penting. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan yang menjelaskan petunjuk tersebut dan yang membedakan antara hak dan batil. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka ibadah yang utama di dalam bulan suci Ramadan di antara berpuasa maupun sholat tarawih adalah bertadarus Al-Quranul Karim. Kata tadarus diambil dari kata
satu akar kata dengan kata darosa. Darosa yadrusu darsan, yang artinya belajar. Kata ini mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, menjadi tadarosa yatadarosu tadarusan, yang artinya mengkaji kandungan Al-Quran secara sungguh-sungguh dan terus-menerus, mempelajari secara terus-menerus dan sungguh-sungguh. Itulah makna kata tadarus yang di Indonesia sudah berubah maknanya menjadi membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran ada istilah lain. Qara'a, yaqra'u, qira'ah, artinya membaca, baik mengerti atau tidak mengerti, paham atau tidak paham, maka dia sudah disebut qira'ah atau membaca. Ada lagi yang lebih tinggi dari qira'ah, yaitu tala. Tala yatslu tilawah, yang artinya al-qira'atu bitadabbur, membaca sambil merenungkan. Baik itu membaca maupun tilawah, baik itu tadarus, seluruhnya bagus, seluruhnya mulia, seluruhnya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam bulannya Al-Qur'an saja kita malas menghatamkan Al-Qur'an, lebih-lebih di dalam bulan lain tentu kita jauh dari Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Marilah di sepertiga Ramadan yang terakhir ini kita dekatkan diri kepada Allah, fokus beribadah, fokus tarawih, fokus tahajud, fokus membaca Al-Quran. Urusan dunia terserah Allah. Insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah, diwariskan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih. Para ahli tafsir menjelaskan yang disebut dengan hamba-hamba terpilih adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan dari sekian banyak umat-umat Nabi yang lain. Kita ini umat pilihan, hamba Allah pilihan. Sikap terhadap Al-Quran, kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsih." Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Zalim terhadap diri mereka sendiri maksudnya tidak mau mengamalkan Quran, menolak Al-Quran mentah-mentah, menolak ajaran-ajaran Al-Quran. Orang ini bukan Allah yang rugi, bukan Nabi Muhammad yang rugi, tetapi diri mereka sendirilah yang rugi, karena akan celaka di dunia maupun di akhirat, sehingga diberikan redaksi zalimun li nafsi, zalim pada diri mereka sendiri. Orang-orang yang tidak suka kepada Al-Quran, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang tidak mau melaksanakan Al-Quran, dia akan rugi. Dia seperti zalim pada diri mereka sendiri dan akan rugi di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sikap daripada umat pilihan terhadap Al-Quran, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah adalah sebagian diamalkan, sebagian ditinggalkan. Makna lainnya adalah yang enak dia kerjakan, yang tidak enak dia tinggalkan. Hadirin sekalian, na'udzubillah min dzalik. Amar ma'ruf nahi mungkar terasa berat, dia tinggalkan. Yang berat-berat dia tinggalkan. Puasa mudah kerjain, sholat mudah kerjain. Yang sulit-sulit dia tinggalkan. Hadirin sekalian, maka orang yang tengah-tengah ini, kata Imam Ghazali, ala khatarin azim,
di atas bahaya yang sangat besar. Artinya kalau dia tidak bertobat kepada Allah sampai akhir hayatnya, dia akan dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk pada akhirnya. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Sabiqum bil khairati, berlomba-lomba terhadap kebaikan, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi di antara umat Rasulullah ada yang terhadap Al-Quran dia berlomba-lomba, baik berlomba-lomba membaca Al-Quran, baik berlomba-lomba menghafal Al-Quran, baik berlomba-lomba memahami Al-Quran, maupun ada yang berlomba-lomba mengamalkan Al-Quranul Karim di dalam kehidupannya, hadirin sekalian. Biiznillah, kata ini ditambah dengan kata biiznillah, dengan izin Allah. Apa makna dengan izin Allah ini? Maknanya adalah orang-orang yang bisa berlomba-lomba terhadap Al-Quran adalah orang-orang pilihan Allah. Tidak semua orang sudah bisa baca Quran lalu dia tekun istiqomah membacanya. Tidak semua orang diberi anugerah ingin memahami kandungan Al-Quran, dan tidak semua orang diberi anugerah oleh Allah bisa mengamalkan ajaran Al-Quran, sehingga orang-orang yang berlomba-lomba terhadap Al-Quran adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Allah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba terhadap Al-Quran, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini, hadirin sekalian. Ayat ini ditutup dengan kalimat zalika huwal fadlul kabir. Itu adalah anugerah yang besar. Berbicara tentang anugerah, kita sering mengkaitkannya dengan materi. Anugerah yang besar itu kalau duit kita banyak. Anugerah yang besar itu kalau rumah kita gedung bertingkat. Anugerah yang besar itu kalau harta kita banyak, istri kita cantik, dan lain sebagainya. Allah beritahu itu memang anugerah dari Allah, tapi Allah beritahu ada anugerah yang besar, yaitu berlomba-lomba terhadap Al-Quran. Itu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang sanggup untuk melaksanakannya, yang tidak semua orang sanggup diberi anugerah oleh Allah seperti itu, hadirin sekalian. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat orang-orang lain lalai, dan kita tetap fokus kepada Al-Quranul Karim, berlomba-lomba terhadap Al-Quranul Karim, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah keimanan, keistiqomahan, sehingga melaksanakan bulan suci Ramadan pada sampai akhirnya kita akan menjadi orang yang minal aidin wal faizin. Minal aidin termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansub fi biladina hadha imaman adila wa biladil muslimina 'amma innaka على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسفوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا صفوفكم وإن تصلي الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan safnya untuk sempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
جاء ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربي صل وسلم على